Okay guys, aspak to. Aspak. So sabahan nyo ako i-unbox natin. Yan o. So ito guys, galing pa to ng Cebu. Galing ng Cebu to. Dumating sa City Hall. Kasi andito yung Hyper Dunk Nike. Tapos Tracy McGrady no na Pill Runner 3.0 saka Air Force Jordan 1 Off-White. Tingnan natin. Tandaan natin baka masira yung malulupit na sapatos natin. Galing ng Cebu to guys ha. Guloy nyo, galing ng Cebu. No? Ang layo ng pinanggalingan na ito. Pero ang bilis, no? Nakarating. Ayan na siya guys. Oh. Samahan nyo ako, tingnan natin ito. Ano itsura, no? Tingnan natin. Nalo ko muna. So, tignan muna natin ito. Pak. Ito isa. Ito muna. Yan yung shoe wet wipes ko. Tingnan natin ito isa. Kung anong shoes to. Naku. Tingnan lang, no? Ba mahiwa eh. Bak. Kita nyo naman yan, no? Doon pala, Nike na. Nike. Ang ganda na ito. Ba? May medyas, guys. Ayan, no? Oh, straight from Cebu. Oh. Wow, may libreng socks. Oh, may socks tayo, no? Meron din tayong libre. Kumukha nun, ano? Yung sarili kong shoe wet wipes. Shoe shine wipes naman to. Galing naman. Oh, dami pa guys. Oh, meron pa. Oh. Dalawang pares. Kailangan ko to. Nike. Eto na. Off-white. Kaso nga lang, syempre, hindi ano. Yan guys, oh. Yung ano kasi ito, oh, ganda. Oh, ayan, yun, oh. So, off-white, for Nike Air Jordan 1 Beavenport, no? Oregon, US. So, original to, eh. Kaso nga lang, na ano siya. Na crease, no? Ayan, oh, shoelace pre, oh. Ayan, oh, shoestrings, no? Original. Ayusin ko na lang to. Ayan o. Kita nyo naman yan. Diyos meyo. 85. 85 o. 1985 yan. Ibig sabihin yan 1985 yan. Original guys o. Ayusin ko to. Linisin ko to. Original to. Mahal nito guys. Original nito. Mahal to. Ayan o. Kita nyo o. Jordan o. Ayan o. Naku, original na. Diyos me. Mapiplex ko ulit to ha pag naayos ko. Ayun o, Rico. Kita to from Cebu. So, tanggalin na natin to. Ang dapat nakalagay dyan ay Air. Angas, diba? Diyos me. Yan ang original guys. Mapiplex ko ulit to sa inyo. Size 7 to eh, no? Ang size to, ayun o. Size tignan natin. Ayan o 7.5 original to. Ano nyo ba magkano to? Maabot ng 30 mil to. Nakakuha ko lang sa Cebu, no? Magkano lang. Ayan, ayusin ko lang yan o. Off-white. Ganda. Ayan, no? Beaverton, Oregon, ano? Off-white for Nike Air Jordan 1. Beaverton, Oregon, USA, 1985. Ganda naman, Diyos me. Original to, pre. Ayusin ko lang to. Original. O, ito ha. O, yan guys. Original isa ha. O, natanggal na natin yung isa. Dalawa pala shoe wipes pre. Dalawa oh. Okay na isa. Yung isa naman. Tatlo to guys eh.
Kita nyo na yung malupit kong ano, Jordan 1 ha. Isin natin to, pakita natin sa kanila. Ating mga masugid na manonood. Masugid na 1 milyong manonood. Tingnan natin. Yan, ganda. Diba? Jordan. Ang kate. Teka. Ito naman guys. Tandaan na. Hindi natin pwede nito mamasira kasi. Tingnan natin nasaan si Tracy McGrady. Saka nga pala guys, no, kawawa naman si Dikembe Mutombo. So pumanaw na, no? Pumanaw na siya sa sakit na brain cancer, no? Katakot yung sakit ni Dikembe Mutombo, brain cancer. Diyos mayo. Katakot naman yun. Meron palang brain cancer, no? Kaya ano kaya nangyari? Ba't nagkagano, no? Ano kasi sintomas ng brain cancer? Ba't nagkagano, no? Grabe, alam nyo si Dikembe Mutombo, laki-laki niya. Nanonood ako dati niya ng... nakita nyo na, ayan o. Si Tracy McGrady. Ayan na, 3.0, Pilrana, o. Ayan. Ngingatan ko, baka magunting ko kasi. Wala nang kahunto kasi. Ayan na, o. Kita nyo naman yan. Ito naman Adidas, guys. Hindi ba ang angas, oh? Ayan. Di ba? Ayan, oh. Adidas yan. Adidas. Angas yan, pre. Kita nyo naman, original. Nag-crease lang siya rito kasi naipit to, eh. Pero tibay yun to, original to, guys, oh. The brand. Then, nagalo ka pa. The brand. Ganda. I-flex ulit ito isa-isa. Ayusin ko lang. Grabe. Pa isa, oh. Naku, naipit na. Ipit na kasi, oh. Nakalagay Rico. Tracy McGrady to, guys. Ayan, oh. 3.0. Pilrana. Ayan, Adidas yan. Kita nyo naman yan. Adidas. Original, no? Tanggalin ko na to. No? Para... Diba? This one is straight from Cebu. Ganda, no? Diba? Nakakataba ng puso kasi puro original to, no? Saka wala siyang sira, eh, no? Yun ang maganda, eh. Nakakatuwa. Diba? Hindi nakakanong manghinayang magbayad. Ito na. Ito na siya pang pinakamalupit. Tanan. Pucha, guys, nasira lang yung i-crease lang to. Yan, oh, guys, oh. Yan ang ganda. Hyper dunk to, oh. Kinang ina. Ano ba, hindi ba sira to? Hindi sira, guys, oh. Ano yung mahal-mahal nitong hyper dunk na to? Ina, oh. Ayusin ko lang to. Hyper dunk. Kita nyo, pe-flex ko ulit pag naayos ko na, no? Ganda. Laki ng aso naman. Ito pa, oh, nasira, no? Ayan. Pwede pa yan. Ayusin ko ito mamaya. Nayupi kasi ng ano, eh. Ayusin ko ito doon. Ganda, oh. Hyper dunk. Shit. Alam nyo, magkano itong mahal nito, guys. Nike Hyper Dunk. Ayan na, tapos na. So, ito yung mga nakuha ko, no? So, Jordan 1 Off-White, no? Original to. Tracy McGrady 3.0 Pilrana, original. And syempre, original din to. Hyper Dunk, no? Nike Hyper Dunk. Angas yan, pre. So, okay guys, so if you have any comment or suggestion, i-ano nyo lang sa box, no, sa baba. And please subscribe, watch, like, and share, no, my YouTube channel, Dr. Rico J TV. And God bless us all. Ayusin ko mo to, guys. Tapos isa-isa ko i-flex sa inyo, no? God bless us all. Bye-bye.